nanomery zareo dia iza moa zany ho anda vao maika hoe raisiko an-tanandreo ameo ça dia mbola misy hafa On est arrivé, je suis sortie 5 minutes, papa il a commencé à ranger, c'était du délire. Okay, you can start. I can start. Okay. So, 3 things I learned through my sister Land. Bonjour Daolia, tonga soa. Tsy haiko loatra hoe nantenenina satria tsy ny épisode voalohany fa faly soa ny anarako dia faly be miaraka aminareo androany. Dia ny antony isiany tony vidéo tony dia satria nanomboka tamin'ny heritaona nisy ohatrany hoe prise de conscience izay hoe misy olona mi-influencer anahy amin'ny fomba tsara amin'ny fiainako dia tiako nareo raha mba eo aminy dia zay. Oh wait, ny anaran'le tsy tiako atao hoe podcast ilay izy fa ny anaran'itony vidéo atao tony super friend. Ndika le super dîner dia sonné ihany koa ilay izy ohatrany hoe super fa super friend zany namako mahafinaritra no entiko aty dia olona ihany koa tiako hanana last dinner miaraka amiko raha ohatra ka you know, I had to have my last dinner sometime. And so, dia zay mahatonga n'itony vidéo tony dia tsy ho ela resaka be satria zandrinay tsy efa miandry be. Fa faly atonga eto miaraka amin'ny lanja. Sotra betsaka mandray anako sotra indrindra tena faly eto fa je pense c'est un honneur surtout parce que c'est ton premier épisode. Zany hoe misaotra betsaka dia tsy androko ny resadresana ny ahenona ny tantara sy ny rehetrarehetra. It's happening. Oh my gosh. Okay. I know. Efa ela no nahenoko an'izay faniriana zay dia ohatrany hoe faly be ho anao hoe tanteraka ilay izy. Enfin, eo an-dalana ho tanterahina. Yeah. I'm so excited. Okay. I'm so stressed actually, but tena stressé be fa sady faly be araka ilay nitenen'ny lanja teo hoe efa ela be nieritreritra anao an'ity tony vidéo tony satria en fait tamin'ny heritaona ny zavatra be dia be nitranga tamin'ny fiainako eny tsy voatery hoe tantarainy eto daholo dia lanja anisan'ny tena nahita an'ilay izy dia tena nieritreritra hoe raha tamin'ny zavatra rehetra nilalovana tamin'ny heritaona iny mety afaka nitanondrika tomany foana tsy zava mihitsy dépression et tout fa nefa tsy izay mihitsy ny zavatra nitranga ohatrany hoe ça va be tsy afaka lazaina hoe milamina ny zavatra rehetra fa milamina dia ohatr'izay dia nieritreritra hoe tena misy olona tia anahy mikarakara anahy mieritreritra anahy mivavaka anahy sy ohatran'izany dia reny olona reny tena tiako entina eto hiresaka miaraka aminahy dia anisan'izay lanja. Thank you so much. Merci beaucoup. Dia hitantara kely fotsiny angamba hoe lanja ry mety hoe tsy afaka an'io teto nanao an'ity vidéo ity satria izy mipetraka any UK, any Grande-Bretagne, Royaume-Uni. Let's give them all. Dia nefa surprise be ho anahy nahatongavany lanja taty. Surprise ho an'ny rehetrarehetra no tena marina. Tantarana kely aloha sa? Eny tena marina juste fitiniko kely angambany le parcours ny tena nandehanako tany tamin'ny heritaona septembre 2024 dia nanao Bible College nataoko any sekoly ny baiboly dia septembre niainga dia tato an-tsaiko hoe après quelques années mety hoe rehefa vita ny bachelor mahazo licence dia zay vao makaty Madagasikara indray kanefa ny tsapako hoe hafa ny fitondran'Andriamanitra atao anatin'ilay izy satria izy no nitantana dia en fait nisy fiangonana nandehanako tany dia ry zareo no nanome cadeau anahako hoe tato am-ponay ny nandefasanay anao any Madagasikara mahita ny famille mahita ny tanindrazana sy ny sisa satria mora ho an'ny zareo koa ilay izy mety hoe manana fahafahana mihoatra kokoa
no izahako dia nanomery zareo dia iza moa zany ho anda vao maika hoe raisiko an-tanandro ameo sa dia mbola misy hafa any dia misaotra betsaka an zareo dia tonga taty Madagasikara. They don't speak Malagasy though, but thank you so much. Tsy miteny gasy rehefa tena mankasitraka an zareo ato apoko tena fantany ary tsapako koa hoe mahatona alefan'Andriamanitra amin'izao période zao saison zao dia tsy hoe alefalefany ho azy fa misy antony misy mission dia zao zavatra zao dia efa anisan'le mission dia hitako hoe vita tanan'Andriamanitra daholo le izy dia faly miaraka aminareo ety faly be koa nanao surprise anareo satria tsisy nalala en fait tsisy nalala ny olona rehetra taty ny famille sisa hoe ho avy aty. Mais j'étais choquée de ouf bra. Zany hoe afaka nanao surprise an'le olona akaiky anako namako no nasaiko ny tsena natany hivado dia on a eu la réaction de toutes les personnes, c'était trop bien. C'était trop nice. Yeah, that's so great. Bro, you look so cute, bro. Your haircut, okay. Thank you. Yeah, I got my hair done yesterday. I don't know if you've noticed, you guys. Where did you do it? Where did you? In Daladamati, in Imerna. How did it happen? So basically, I have a friend. Her name is Mia. Yeah. And we wanted to match one thing. Yo, that's right. Yeah, so we both have like short hair. Yeah. But at the same time, I like short hair because it's lighter. Like, you know when you have long hair and it's like super heavy and I don't feel free. But I love long hair too. Yeah. FYI, I love long hair. But it's nice to just have freedom. And I rock any haircut, so... Yo, sorry. That's right. I'm joking. Yo. Et tout à l'heure, là, on était en train de parler de toi qui étais partie à UK et tout. Yeah. Je me rappelle que c'était quelque chose que tu voulais vraiment faire à un moment donné. T'avais vraiment trop ça à cœur de partir à l'étranger. Je me rappelle, des fois, c'était trop... Est-ce que je dois vraiment partir? Comment je pars? Je me rappelle, t'avais testé plein d'écoles. On s'appelait tout le temps. Ouais, ça y a un défait. Là, ça fait... On a les demandes. Je ne sais. Comment t'as vécu ça, toi, Zane? Ouais, c'était... pas facile aloha satria déjà aty Madagasikara koa betsaka ny nandalovana sy ny sisa tsy dia tena fantatro foana tamin'ny voalohany hoe inona moa zany le zavatra tena tiako atao sy hidirana lalindalina kokoa satria efa mandroso koa ny taona sy ny sisa dia zavatra mandroso ny taona zavatra mba tianao atao koa zany no hidirana people stuff to say sorry. Yeah. And dia zavatra tiako ny tena tiako hoe natao andaniko ny fiainako andaniko ny taonako satria tonga saina hoe miaina zavatra maro ny olombelona fa rehefa tonga ny ohatrany hoe fotoana eritreretanao hipetrahanao maka recul ozy izy mivazazay dia ohatrany hoe mieritreritra hoe tena zavatra tiako ve le natao tena misy dikany ve ty tena misy antony dia nisy fotoana nandeha fotoana dia ohatrany hoe tsy hitako hoe inona zany ny fahafampoako manao an'izao zavatra zao dia netiko ambavaka le izy satria fantatro hoe Andriamanitra mahalala noho izao hoe inona ny zavatra tena misatisfaire anahy izy zavatra mahafapo anahy ety amin'izao fiainana ety an-tany mandalo zao dia raha hiaina aty ihany aloha miaina zavatra tsara zavatra misy dikany zavatra mahafinaritra dia nisy fotoana tena nitady saika chercher partout saika nisy dépression kely koa ary satria nitady hoe aiza ihany nandefa karazana demande tany ivelany université nanao travail social tany Akatso moa za travail social et développement navita licence tany dia après ça je voulais continuer licence travail social ihany dia nandefa demande nefa dia tsy nisokatra mihitsy dia tena nalahelo be fa nampafantarin'Andriamanitra anahy koa tamin'ile izy hoe maka fotoana mamolavola anahako izy aloha ok te ho any ivelany ianao fa ninany ary inona le antony inona le non mila passeport en fait le voyage Schengen européen Andriamanitra hoe enao zany rehetrarehetra fa dia nandefa le karazana demande dia nihidy foana le farafarany dia namola vola anahy reny zavatra niainana reny
tena hoe hita hoe mety hoe mbola tsy vonina ny andeha raha tamin'izany fotoana izany fa nanana fotoana izy hoe non aleo aloha ianao mianatra aleo ianao mitombo sy ny sisa dia tena hoe amin'ny fotoana nahavonana no nandefasy anana ary tsy izay fotsiny fa tena nasiany antony mihitsy hoe te andeha ianao ok tadiavo le tanjona tadiavo le mission tadiavo le zavatra tianao atao dia tena arak'izay hoe fiainam-bavaka koa le izy miaraka amin'Andriamanitra ianao dia hitanao hoe ampahafantariny eny foana amin'ny alalan'ny teniny moa izany satria iny no tena principal iny no tena voalohany dia nomeny anahy tao amin'ny ohabolana izay ohabolana fahatelo ny andiny fahadimy sy fahaenina en anglais c'est trust in the Lord with all your heart, do not lean on your own understanding, acknowledge him in everything you do and he will make your path straight. Dia tena izay no niankinako ohatrany hoe tsy niankina tamin'ny fahalalako fotsiny ahako fa izy no navelako ny tantana ny fiainako dia hitako be le différence le fahasamihafana amin'le hoe aleo izy no avela hitantana fa tsy hoe izany mandray ny fanapa-kevitra rehetrarehetra eo amin'ny fiainako dia tena nitantany tokoa ahako dia izao tena fantatro hoe raha maty rapitso ny ainan'le fiainana tiako so nice. Tena zay nahitako hoe je suis satisfaite de ma vie satria fantatro hoe eo amin'le plasy tian'Andriamanitra misy anahako ahako izao dia le mission raha amin'izao tena hoe arak'izay hoe hiaina ho anazy hijoro vavolombelona ho anazy satria mety hoe nisy taona tsy niaraka taminy dia hitako be le nisy zavatra tsy ampy nisy manque taty anatinao hoe ty misy zavatra tadiavina foana nefa n'io zavatra io izy ihany afaka mameno an'le izy dia rehefa tsapanao zay fantatrao takatrao zay zavatra zay dia azonao daholo le zavatra rehetrarehetra araka ny teneny ao amin'ny teniny ihany Matthieu toko fahaenina andiny fahatelo ambin'ny folo ka tsao aloha ny fanjakany sy ny sitrapony dia ho azonao ny zavatra rehetra dia tena marina ny teny dia tena niainako le izy dia raha afaka miresaka eto dia momba anazy tena tiako resahany satria hitako hoe tsisy antom-pisiana afaka oatra anazy ary izy ihany no manome an'izay fahafapo zay dia izay le mission iainako any amin'izao miaraka amina sekoly baiboly ihany ahako dia mianatra mandalina ny teniny ahafahako ihany koa mizara ohatran'izao mampianatra amin'ny olona manodidina anahako an'izay zavatra ny anarako dia arak'izay hoe mandroso miova mitombo mianatra ao aminy dia hitanao be le développement le fiovana le fivoarana eo amin'ny fiainanao manokana mihitsy And you're really like a testimony of his goodness, like for real. Satria ohatrany le tam'le j'oublierai jamais ce moment fa tam'le nanao an'le fety kely iny hoe namana rehetra ho avy so le tsy mahita an'zareo rehetra tsy ohatran'izany tena nitouché be anahy le nanao témoignage Alicia le tena hoe te hizara izy hoe you have this kindness, you have this light actually that Jesus like God gave you and you're sharing it to the world and I also feel it so much. That's great. So I'm like super grateful. And after we've been discussing this, like you said something super deep, I think that is also true, that the greatest would be that each person that meets you gets to have this glimpse of you, God's kindness and God's light through you. So I do have that. And maybe also coming back a bit, verina kely amin'ny zavatra anankiray niteniny lanja teo hoe nanao resaka travail social tany Ankatso et tout dia tadidiko koa le mianaka ny trano le niresaka niaraka tamin'ny neny iny hoe satria neny nanao assistante sociale et tout dia Mia koa nanana fanontaniana be dia be coucou Mia bestie for real. I miss you already. Okay, sorry, this is not about I'm happy you had a good time. Est-ce que enao ve mieritreritra hoe neny anisan'ny influencé anao nakan'izay hoe anao resaka travail social zay sy ohatran'izay parce que on a beaucoup grandi là-dedans. Maman qui faisait ça pour les gens autour et tout. Je sais pas de toi si tu l'as beaucoup ressenti et tout. Les gens qui venaient
elle qui prenait soin de d'autres enfants et tout aussi. Coucou maman d'ailleurs. J'espère que tu es contente parce qu'on est en train de parler de toi. Parce que tu es géniale, on t'aime, ouais, j'avoue. Et que vous sachiez, notre maman, elle est géniale. Sa mananani faalemeny daholo ny olona rehetra fa mamanay tena c'est une perle. Après elle fait rire et tout tout mais c'est vraiment une perle hein. Missy, je sais pas si mais oui tu sais elle a sponsorisé plein d'enfants jusqu'à ce qu'ils finissent le lycée et tout oui. C'est vraiment oui c'est vraiment ça. Elle investit dans plein de gens. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours ressenti le travail social. Après, ils ont resaka tamiato tenzareny sonena natoko peut-être village. Combien elle a dit là 8 villages. Je sais même plus. Vita daolia, madame Tseriou, la Sochanzan. Nisni influencé à Nové, ça. Comment toi, est-ce que tu t'es dit, moi, je vais faire travail social parce qu'en vrai, c'est pas le choix de tout le monde. C'est pas le choix de tout le monde, quoi. Et du coup, voilà, est-ce que comment ça a été pour toi? Comment t'as choisi ça, en fait? Fantatro hoe anisan'ny olona naprisika anahy izy. Fa izy tsy hoe tonga de niteny hoe ataovy le izy na ohatran'izay. Fa ataoko hoe le fiainany mihitsy no ni-inspiré anahy. Le zavatra iainany no tena Good job, mommy. Tena vraiment hitako hoe présente tamin'ny olona nanodidina anazy izy de tsy zay fotsiny fa tena tiany ny nahitany olona hafa ny olona sasany hivoatra de ohatrany hoe nafinaritra be anahako ny nahafantatra hoe mamako io mamako io nahavita an'izany niaraka tamin'ny olona namatsy ho an'ny olona amin'ny lafiny rehetra tsy hoe mamatsy ara-ekonomika fotsiny ara-bola fotsiny fa ara-bola ara-tsaina ara-panahy tena hoe nanomeny tena nisy tamin'ny olona manodidina anazy karazana ankizy zay tena hoe nitohanana zay de tena hoe nivoatra teo amin'ny fiainany de tena nahita zay ilainy zareo de hitako hoe za koa moa raha tena marina tena tiako be ny fifandraisana amin'olona zay koa nahatonga nisafidy an'le travail social io satria tiako le mifanerasera amin'olona mahafantatra olona de hitako hoe olona koa tonga de makany aminao foana hoe raha misy an'le olona il y a une personne les gens font toujours c'est toi quoi. Oui tena merci Seigneur de ohatrany hoe hitako hoe raha misy an'izay force zay de aleo ampiasaina amina domaine ohatran'ireny hoe relationnel et tout de tiako koa mahita ny olona mivoatra ohatran'ny mamanay nanao an'le izy tamin'ny olona hafa de zay nahatonga nasafidy an'izay lalana zay fa c'est trop bien de misy anecdote kely fotsiny hoe misy olona misone foana ao am-bavahady de dadanay ny ambony any hoe iza indray zany de mba asa social fa c'est vraiment hatramin'izao efa retraité ny dada sy mamanay fa hatramin'izao mamanay mbola tena hoe miezaka manao an'le izy eo foana izy de araka le niteneny lanja zay hoe tena mamatsy izy tsy ara-bola fotsiny fa ara-panahy ara-tsaina eo foana izy manome conseil na efa misy fotoana izy efa reraka be efa tsy tokony resaka amin'ny olona efa inona de iny izy de lasa ihany de she's so cute tena zany de resaka momba ny zay zao ny anankiray momba ny neny fa raha ohatra ny hoe dada indray zao resahana de en fait, je pense que c'est le bon moment, quoi. Parce que, en fait, on est sœurs. Let's go, papa, on t'aime aussi. Coucou, papa. Ina ny influence tsara indrindra azon'ny lanja tamin'ny dada. Izy roa mihitsy no hitako hoe ny influencé be anahy tamin'ny zavatra tsara arak'izay hoe neny tena teo foana ary tiany mihitsy ny ianao hivoatra manampy anao izy de dada koa tena ohatran'izay fa zavatra tena anisany hoe première impression koa rehefa mieritreritra ny dada de resaka support resaka soutien support ilay izy amin'ny teny anglais soutien raha français fanohanana angambana raha miteny gasy
tena hitako hoe nanohana be anako tsy za re fa tsika zanany rehetrarehetra mihitsy ary ny olona manodidina anazy tena naka fotoana izy nahafantatra anao nahita hoe ohatran'izao sy ohatran'izao lanja dia ho tohanako amin'izao fomba zao izy dia hitako hoe tena namolavola be ny tato an-tsaiko izy ohatrany hoe naresaka ohatra mivaingana ohatra resaka fitondrana fiara dia hitany hoe ilaiko zany amin'ny moavy dia naka fotoana izy nampianatra anao hoe ok ndao aritsika aloha hianatra hitondra fiara za koa nampianara fa tsy mipasina izy za fantatra le rindrina tamin'iny midona sorry le rindrina fianana daholo za fianarana fa tena zay hoe mi-encourager anao izy mi-soutenir anao izy hoe ndao ary mianatra dia nisy fotoana le tambola naka permis dia isan-kerinandro alahady hariva entiny mivoaka entiny mitondra fiara dia zao des années après afaka mitondra fiara afaka manampy ny olona koa ohatrany ankira sy teny raina afaka entina mivoaka dia ohatran'ireny zany izay ohatra anankiray fa be da be le teo amin'ny fiainana ny encourager anako fontiny izy dia tena tsapako be ny influence ny zareo dia za koa rahatrizay raha ohatra hoe mananjanaka dia fantatro hoe nanana ohatra tsara teo amin'ny fiainako afahako nisy resaka nataonay zay raka tamin'ny miasy mamany actually hoe rehefa raha ray aman-dreny anao ina valeur tianao ampitaina amin'ny zanakao quel genre de valeur est-ce que tu veux transmettre à tes enfants dia za fantatro hoe anisan'ny valeur nananako be da be indrindrany avy amin'ny ray aman-dreniko dia sy fantatro hoe zavatra tsara daholo ny ankamaroany zavatra nampitainy tamiko dia zay zavatra nampianaran'ny zareo zay no tiako ampitaina amin'ny zanako koa raha ohatra hoe ameny tompo rahatrizay choose your husband well bro I know that's God another will tell topic can I have a list? Actually, I already have a list. European guy. I'm joking. Actually, Asian guy are also cute. Okay. No. Are you watching any drama at the moment? Korean dramas. Okay, what you watching? No, actually, I'm not watching. I'm guys, don't judge me on this, but I'm watching Love Is Blind. UK. Two. I'm sorry, watching that. Oh gosh, it's so entertaining. It's so funny. Oh my it's gosh. so freaking I pray for them at the end of the episode. But we were last together. Korean drama. This is oh wow. What was I saying again? I don't even remember. We were talking about. we were like talking about Dada. T'es son influence. Oui, valeur transmettre à tes enfants. Your future husband. Okay, let's be serious. But and say valeur anankiray tena hoe tiako ampitaina amin'ny zanako rehefa rahatrizay c'est de papa. C'est ce soutien, cet encouragement qu'il a eu envers ses enfants. De maman aussi, c'était vraiment sa présence pour les gens. Elle est vraiment présente pour incroyablement les gens. Présente. Oui, comme tu as dit, même lorsqu'elle est fatiguée, lorsqu'elle ne peut plus, elle est toujours là. She always shows up. That's crazy. She's the one. When nobody shows up, she's the one. She's coming. I think I got that a lot from her. Now you're talking about that. Right? Parce que, she shows like, up, bro. I really love to be like present for people I love, but I got that from mom. Yeah, true. This is so freaking crazy. Yeah, bro. Parce que, genre, même quand j'ai déménagé, on est arrivé ici. Moi, je connais papa et maman, Zania, oui, il faut tunga et tout, ils tirent chan et tout, t'es important, ça t'es en sécurité, t'es confortable, est-ce que t'as besoin d'aide et tout, c'est un fond, mais ça n'a pine, tu vois, des trucs comme ça. J'ai déjà essayé de ranger la maison et tout. Mais je te dis, sans monter en haut, il y avait encore des cartons et tout. On est arrivé, je suis sortie 5 minutes, papa il a commencé à ranger, c'était du délire. Et papa il a commencé à ranger, mais non mais c'est des choupis quoi, choupis, trop chou. Et en fait c'est incroyable, like the level of support. Crazy. Et ça c'est vraiment pour encourager en fait les parents. Je pense qu'il faut aussi faire ça en fait, encourager les parents, que c'est pas forcément toujours les paroles. Voilà. Il faut faire des paroles valorisantes, il faut vraiment donner. Il faut que ça soit authentique aussi, comme tu as dit. Ça aussi, j'aime trop parce que tu as dit, Tada, c'est vraiment
if there's an introvert, s'il y a vraiment introverte et tout, nanana, il parle pas trop, mais il observe beaucoup, tu vois. Oui, et il te connaît, vrai. en fait. Il te connaît. Et il te connaît, en fait. Et il sait comment t'aider. Voilà, c'est ça. Et il te connaît, il sait comment t'aider et tout. Donc, pour les parents, il ne faut pas se décourager. Essayez de faire des paroles, vraiment donner des paroles valorisantes et tout. Et en même temps, en fait, c'est super important d'être présent pour vos enfants et être présent. Même moi, je dois apprendre ça maintenant parce que je me rends compte que ces derniers temps, c'est pas trop le cas, mais vraiment être présent, genre vraiment déposer les téléphones, couper les distractions, ou même si, par exemple, on regarde une vidéo, vraiment regarder la vidéo avec eux, rigoler, poser des questions, être vraiment, choisir d'être présent, quoi. Ça fait vraiment, en fait, une monstre différence. Ouais, et c'est vrai. Zany koa zao zavatra nakretena nianarako tamin'ny eny a, là que tu dis, resaka zay présence zay a, izy tena teo foana. Et je suis passée par des moments vraiment difficiles et je me suis dit, là, les parents, ils vont peut-être plus être là parce que j'ai atteint le summum, tu vois. Mais en fait, Tena, ils ont vraiment ce travail de recul aussi sur eux. Ils ont beaucoup changé. Toi, que tu les connais maintenant, c'est pas des fois les parents que moi, ado, j'ai connus. Enfin, ils ont vraiment changé, tu vois. Je vois qu'ils se renouvellent, si je peux dire ça comme ça. Et même avant, je me rappelle, quoi, on pouvait pas mettre des shorts courts et ça n'a rien à voir. Et il fallait, tu vois, mettre des robes, des pantalons, machin et tout. Et un jour, je me rappelle Mine, qui est revenue d'Afrique du Sud avec vous, je crois. Top tank, short et tout. Et là, maintenant, les parents qui acceptent ça, tu vois, genre, je sais, ça a l'air un peu bizarre, mais les parents vraiment changent. Et j'ai vu ça vraiment. Tam les ftona faraparenteux, ils choisissent d'être présents. Pour eux, hein, leurs enfants, c'est toujours leurs enfants. Ils sont toujours là. Leur amour ne change pas. Ouais, ils ont cet amour inconditionnel, quoi. C'est trop incroyable. Ouais, coucou à Minku. Min, c'est notre sœur. Yo, hi, bro. What's up? How's Manchester? It's warm here. Rehefa tonga aty izy a, diangany mba afaka manana vidéo miaraka aminazy Bro, koa. that would be so iconic, cool. Yeah. So hectic. Would be so nice. Inona koa ny afaka... Oh, wait, I prepared something. Yeah? Okay. What did you prepare? I prepared a little activity because we are here. Ça part pas dans tous les sens. Et en fait, je nous ai fait 2 petits papiers là. Oh, cute! Je les montrerai après. Mais en fait, c'est pour voir aussi, hein, au Chatty Podcast, c'est pas un podcast, Valsou. Arrête de dire ça, parce que podcast, ça met trop de pression et moi, je veux juste partager des trucs. Dedans, c'est écrit 3 things I learned from my sister. Ooh. Et comme ça, on peut vraiment... tu échanger. Peux prendre... Ouais, mais 2 minutes, hein. Ok. We should know each other by now. 3 things I learned from my sister. Je vais faire pour toi et tu vas faire pour moi. Et je pense que c'est un truc aussi, j'aimerais inviter en fait les gens qui vont regarder cette vidéo parce que j'ai remarqué à Madagascar, les paroles valorisantes, c'est pas trop notre fort. Pour certains d'entre nous qui ont vraiment grandi dans cet environnement, on sait que c'est un réel besoin. Peut-être c'est un besoin pour nous et on le fait pour les autres ou les autres savent qu'on en a besoin et puis eux, ils ont grandi dans cet environnement et ils savent le donner. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Donc, n'hésitez pas à faire ça avec vos potes, vos enfants, votre famille, les choses que vous aimez chez l'autre. Et il faut que ça soit réel, quoi. Ouais. C'est vraiment et du coup, bien, ça. I prepared this. 3 things I learned from my sister, Valsou. And 3 things I learned from my sister, Lance. Nice. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est... cute, ça. Super friend. Yo, let's go. Je te donne un Lafka. I'll let you choose one color. The blue one. And let's have like 1 or 2 minutes to do this. 3 things I learned from my sister. What if there's none? Did you learn anything? I'm joking. There's so many, actually, I cannot choose from. Okay, let's go. 3 choses que j'ai apprises de ma sœur. Yeah. Ça va chatter, là. Ninara quoi? Oh, j'ai déjà mon top 1. Ok, let's go.
I'm so happy to be here with you. Oh my gosh, I can't. Stop it. Okay, let's focus. But I'm so happy. Okay. Just to keep it real, pour garder ça un peu réel, je sais moi, ça va peut-être être coupé au montage ou pas, mais bon, moi ça me dérange pas. Mais les gars, c'est le moment d'aller faire pipi et tout là pendant que nous on fait nos trucs. Et après, on vous revient quoi, parce que le moment Si de concentration besoin. là, si besoin, yo. Et yeah, ça tape un alou, allez fast fois alou, allez fast fois alou. Yeah. And yeah, do check ou fatacharu, misy olona aorianan'ireo caméra reo présenté comme nareo vers sa rehefa sahirina. Let's okay. Learning to be Mais j'ai trop envie de vous présenter après. So nice. I love this. I could stay here the whole day. I'm telling you, I was thinking that also. I said, this is freaking nice. C'est incroyable. On a It's toujours so quelque nice. chose à dire. Yo, Mais vraiment. I have so many things in mind, bro. I got so many things. I'm so grateful you're here. God knows. God knew this. God knew for real, for real. No. And you know, there are some people that really need this. Even the people we know, they need to know that Real. that it's real. Yeah. And it's not, that's why actually I didn't want to do like call it a podcast or anything. What I see all the time is having those influencers, which is actually super good for some people and the target motivation and everything. But those are not the real people that are making me succeed every day. I'm sorry, but I don't. Fair. I went to a podcast myself, and it was really nice. But all the other episodes, sometimes I couldn't listen anymore. Yeah. Because it's always the same and the success thing. But I think one part of success is learning to choose your people. The people that make you grow, and you have the right to say no. Yeah, I know this person and everything, but it's not going to be someone that gets so close to me, or let's see what life does, you know. But there are real people, il y a vraiment des gens réels qui me font vraiment trop avancer dans la vie. And those people, you need to hear them. Guys, let's just discuss, you know. I love that And so much. I also want to praise my friends in a very radical way. Like, I tend to send messages, call, and be present and everything. But I want to have a shout out for them. Like, you are amazing, Lanza. And the world deserves to see. The world deserves to get that glimpse, you know. So nice. I could stay here forever. Let's bro. go. But I was going to That's ask you, yo. where are you going to post this or share this? On Facebook, on YouTube, on you know. Do you have a YouTube channel? Everything's gonna be opened by soon, I guess. And if everything goes fine, I'll have I do the videos all the time. But I hired them for 4 videos. Yeah. And I'm working really hard to get some extra money to get some more. Yeah. But for me, I really call it investment. If you get to learn how much, you'll be like, what? But at the same time, I'm investing in my friends. III is really something I do believe in. And these are people. It's people that's behind just a name that we called III. But these are real people. They do great stuff. And I wanted to honor them by calling them to do the videos and paying them for their skills and all. So if I have to make other videos, I'll have to work hard, save, and pay for other stuff. But it's really I want to give most of the people I know the opportunity to win from me. And yeah.
zao mihitsy an'le kohaka zao aloha alefa zao daholo Are you done? Yeah. T'as fini? Pour moi, c'est vraiment les Top bullet points. Ok. But Okay. then I will expand. You wanna expand? Are we rolling? Are we rolling? Faites. Ok. Parce que là, je vais encore... Non, mais on va pas faire semblant. Je vais encore écrire un petit peu comme ça. On va faire, si vous avez besoin de ça, au montage. Ok. Je sais pas. Vas-y, on fait Mais non, on fait pas genre. On on continue. écrit vraiment. On continue. Ok. Oh yeah. Guys, I'm so excited. This is crazy, bro. It is freaking happening. It's so crazy. It's so crazy. Literally crazy. And I was so stressed, but now I'm okay. I'm glad. And you know why? Because it's you. Stop it. It had to be you, the first one. Thank you, Mom. God knew, bro. God knew, bro. God knew, bro. At this point. This is so amazing. At this point, I don't know what to say anymore. Like, what am I even worrying about all the time? The Bible says so. Huh? The Bible says so. Yeah. Do Yeah. not worry. Yeah, do not worry about anything. Et il y a un verset qui dit à chaque jour suffit sa peine. Yeah. There's just enough for each day. So, not worrying so much. Wait, are you done? Yeah. Are you done? Are we rolling? Everyone is back from the pee time and all. Okay. Boulay quoi café Antonio? Soleil ici. Okay. Wait, okay. So, are you done, Vo? Yeah, you I'm said done. Okay. What's cool about this? Ça va chatsara mumbantia. C'est aussi que tu pourras le ramener. This is for you, and you're going to give me that one, and I'm going to keep it as a souvenir of today. Oh, I should have written more things. You will write more things after because Okay. you'll get to discuss. I remember it in my heart. Oh. And you have the video. Yo, bruh, that's true. Let's go. Who starts? Okay, you can start. I can start. Okay. So, 3 things I learned through my sister Lanza. The first one is learning to be present and kind for people because your people know you love them. You also show up actually. Et c'est vraiment ça. Oui, nous avons vouluanya les non les misafidy ny présente am fianan'olona sady tiako be le kind am teny gasy hoe tsara fanahy and you're really that person. De ny olona zay tena akaiky anao mahafantatra anao mahafantatra tena hoe eo ianao sady tena tia anazy. I don't know how you do that, but you're just so precious. You show up, you call, you send text message, you come to pick up. You're like, okay, bruh, when we're meeting again, it has been such a long time. And you're like gathering everyone. It's just so amazing. Et tena hoe tsara be misafidy hoe eo any olona dia ny olona tena tianao mahafantatra hoe tia anazy ianao tonga foana ianao tonga any amin'le toerana iatsonanao ianao mamovahoaka hoe ndao indray eo na fefa ela be everything dia ny faharoa your faith Jesus her faith Praise the Lord. please so she's going to move mountains for sure. Amen to that. Yeah, God is making miracles for you. In the back office of your life and even in the front office, you see everything. Tena hoe ny finoana anananao amin'ny zavatra ataonao ny olona mieritreritra hoe mahafantatra ny dada sy neny nanana dia mety misy mieritreritra any hoe zareo no nandoany écolagenao zareo nandefanao tany so fa zany efa tena mahita hoe na tsika le resaka teo ary hoe nitady fianarana tena hoe nitady bourse. Our parents cannot afford this at all. Et en fait, même ma sœur, sandriny elle mipetraka any UK,
tena hoe bourse asoatran'izany nandeha anantany tsy hoe dada sy mamanay nandohana azy na inona fa tena hoe hard work also and your faith and it's the faith it's God behind everything fa ny finoanao mitondranao n'aiza n'aiza mihitsiny Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanao dia c'est incroyable en fait pour moi de voir il les lanja kely bruh you've been my first baby we had this discussion tena hoe ianao ny zazakely voalohany nananako nitesaiko if I can say that de tena hoe mieritreritra an'izay journey ianao zay hoe nanomboka ny tao an-trano de nisy taona tany Akatso de mipetraka tany amin'ny tonton Rive sy taty vola de ohatr'izany fa tena hoe mitombo mifoana de ao anatin'izay foana le finoana hoe manaraka an'Andriamanitra n'aiza n'aiza na misy taona hoe tsy haiko akaiza loatra satria ohatr'izay hoe misy doute voaka foana de tous les doutes et tout fa ça c'est une chose de ny fahatelo you are an includer tena hoe hainao miinclura olona amin'ny zavatra rehetra ataonao de I love that everyone has got a place in your circle when they got to meet you enao tsy mijery mihitsy hoe avaiza ny background an'ity olo ity ahoana manana tsy manana satria izay foana le izy hoe mety tsy afaka ny namana amin'ny anina angamba satria I don't know she's someone she's too high up there no but you're the on the ground person de tena hoe includer tout le monde a une place dans ton cercle raha anareo mandeha any amin'izany fety misy an'lady zany tout le monde everyone et moi je ne parle pas de juste caste sociale ou rôle parce qu'on dit caste c'est parce que c'est quelque chose qui est vraiment dans la société surtout à Madagascar c'est réel fa raha namalanja mijerenareo background rehetra like everyone na ny asa ataony na ny zavatra ataony na ny maizy azanazy tena hoe samihafa daholo fa lanja no point commun anay rehetra and you're just amazing you're just amazing didn't you see your party when we had your party everyone it was like crazy and I actually wrote it's crazy it's just so crazy to me and I do love it a lot. Merci so these are the top 3 and top is there's no really top but these are the ones that really I have stood out that I have in mind but there's a lot as you say tena hoe misy be de be mihitsy de thank you sotra betsaka oh yeah sotra indrindra fa mampahery be misy mahita kay zay zavatra zay tena that's true and that's for me those are actually the 3 things that I got okay thank you so much I will keep this preciously please do thank you okay izarany anahy ndray ako 3 things I learned from my sister Valsou. 3 choses que j'ai apprises de ma sœur Valsou. Zavatra telo nenarako avy tamin'ny Valsou. Tu fais la traduction de on montre les skills, okay? It's God who gave us the skills. We are showing it. Okay, let's go for skills. Ny voalohany soratako ty tena hitako marina be eo amin'ny fiainan'ny Valsou. De ny générosité ni generosity what do you say that ni fony tia manome tena tia manome izy de hitako tsy hoe eo amin'ny fiainako manokana fa ny olona rehetra manodidina anazy ary indrindrindrindra le rehefa mahita izy hoe ohatrany hoe misy zavatra tsy ampy kely any aminao na misy zavatra ilainao de vonina foana Valsou ny anome de zany tena zavatra nianarako taminao satria hitako hoe tsy miandry hoe za mbola tsy ianona fa aloha ranga izy miandry na aloha izy tsy amena aloha tsy hoe manome satria tsy maintsy manome tsy hoe manome satria misy culpabilité avy eo fa tena manome satria te anome de zay zavatra tena nianarako taminao nandritra n'le taona niarahana rehetra. Are you giving more? More. Have you been more generous lately? Oh, do you feeling? Me? Are you feeling? Yeah, you. I have. I really have. That's one of the things I've learned actually. Generosity, like from you,
rehefa ohatra ny hoe mandeha mivoaka amin'ny sakafo, mandeha resto, Yeah. dia manome an'ilay tips kely foana. Za taloha tsy nanao an'izay fa avy taminao no nianarako an'ilay izy hoe oui, indraindray ilaina koa nge ilay mampahery an'ilay olona amin'ny Yeah. fomba ohatran'ireny. That's true. Dia tena hitako ilay fo tia manome. Ny faharoa I wrote caring. Yeah. I think in French I would say attentionner. Yeah. Tia mikarakara olona. Tena tu es très attentionné envers les personnes et tu sais vraiment être là pour ces personnes après. Yo. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprise de toi. Mhm. Je pense un exemple concret, ce serait ohatran'ilay tamin'ny mbola kely reny, dia le mipetraka tany Amandriambelo, dia le za le mbola primaire, Yeah. nareo sœur mino angamba efa lycée tamin'izany sa collège. Possible. Dia zany dia mbola primaire, dia le tsy Bro, that's manambola. far. Your memory is crazy, bro. Dia tsy manambola fa le milalao any ivelany reny dia nareo angamba le efa mahazo argent de poche sy zavatra ohatr'izany. Yeah. Dia tadidiko tamin'izany i valisoa tamin'ny vola manokana mividy goûter ho anahy foana tamin'ny mbola kely. Dia tsy ho anahy rery fa ho anahy sy le namako. Dia zany anisan'ny tena tadidiko hoe tamin'ny mbola kely valisoa tena caring, attentionné. That's so cool. Tadidiko tsara zay satria nisy fotoana nandeha mivoaka le mandehandeha any ivelany any Amandriambero dia mandeha épicerie araka amin'ilay namako dia nareo koa angamba nidina bus tamin'izany sa ina moa dia mifanena tany amin'ilay épicerie dia tonga dia nanontany hoe inona vidiana ho anareo ary qu'est-ce que vous voulez manger dia zay manome liste dia tonga dia vidiana fotsiny le izy dia mivalisoa dia tena hitako le attention ao anatin'ilay izy dia ohatrany hoe zahako mbola kely dia nitombo. Yeah. Dia rehefa mieritreritra ny valisoa dia tsapako be ilay fitiavana hoe tena tiany zoky aho. Dia zay tena hoe misaotra betsaka tena attentionné, merci beaucoup. Dia tena manova tena manampy ihany koa ilay izy amin'ilay ankizy amin'ilay fitomboana sy ny sisa. Dia ny zavatra farany fahatelo ataoko hoe nianarako taminao fa sady miady mirebe an'ilay izy ahako. You are so hard working. Tena miasa mafy rehefa manao zavatra dia hita le izy avy eo satria amin'ny hitanao hoe le standard anao standard de qualité, standard ambony rehefa manao zavatra dia manao zavatra tsara fa tsy hoe ambikambin-javatra na ohatran'izany fa tena miasa mafy mahavita manao zavatra de qualité excellent mihitsiny. Dia zay koa tena admireko be any aminao nianarako taminao. Des... Un exemple concret aussi comme ça, parce que j'aime bien les trucs concrets, c'est authentique, c'est vrai, pas trop vague, mais tu vois vraiment que si je parle, c'est parce que j'ai expérimenté, j'ai vu, ok? Si je parle, ok? J'ai vu, je suis venue, j'ai fait c'est quoi? Ah oui, les boucs ne sera en valsoa, nenyo inan tikenao. Dia le cartonnage tadidiko tamin'ny ianao nanoratra an'izay dia niresaka momba an'izay mihitsy ianao hoe zara tenao zavatra fantatro hoe ankizy no mikitika le izy ianao ankizy kely dia aleoko zavatra tsy mora simba fa zavatra matevina tsara afaka ilalaovan'ny zareo afaka ampiasain'ny zareo afaka vakian'ny zareo dia tena nianarako be le izy na ny illustrateur ny safidinao manokana mihitsy hoe zao le image atiako avoaka ary ty olo ty no afaka mamoaka an'le izy hitanao zany le travail de qualité toujours, standard, ambony. Dia zay no tena hoe admireko nianarako tamin-dry. That's so cool. I'm gonna keep this to you so you can keep it. Thank you. Yeah. Thank you so much. Merci beaucoup. Fa tena mahafinaritra fiarahana. Ary tsy reny fotsiny fa misy be da be zavatra nianarana taminao. Amin'ny fotoana manaraka moa afaka ifampiresahantsika foana fa reny aloha ny anisan'ny tena hoe nivohitra tamiko. Thank you very much. I do appreciate, bruh. It's so nice. It's so nice. I love it. Yeah. I don't know what to say. Are we supposed to stop and cry now? This is so cool. I wanted to ask you a question actually. Go. Because I am the first person who's on... You don't like podcast? On this journey. On this talk. I love the journey. Yeah. On your journey of receiving people and stuff. Let's go. It's an honor. I'm really happy to be here. Yeah. Tete antany anao ihany koa ako hoe. Yeah, it's going to be the last question, I think. Okay. But ahoana ny
fomba tena hoe nahatonga anao nanatanteraka an'izao inona ny déjà de hoe inona no nahatonga anao namoaka n'izao journey izao dia inona no tena tianao atao amin'ny alalan'ilay izy actually les resako tamin'ny voalohany indrindra hoe l'année dernière c'était vraiment une des années les plus dures de ma vie tena anisan'ny taona tena hoe sarotra indrindra mety misy mahita anahy anoany dia hoe tsy sarotra izany fa ohatrohatr'izao ny fiainana ohatrohatr'izao ohatra vao meary ny lamina vao me fa misy zavatra be dia be mitrango amin'ny fiainako tsy fantatry ny olona na ny eo amin'ny lafiny tena hoe personnel resaka fanambadiana resaka fitezana resaka fitombona ihany koa nisy be dia be ny choix tsy maintsy natao dia tamin'ny herintaona nitako hoe anisan'ny sarotra indrindra dia raha mijery ny tena koa dia misy an'izay dépression anxiété fatigue tout dia raha tena ilay zavatra rehetra nitranga ireny tena j'aurais dû être down ça aurait dû être mon année la pire année de ma vie ça c'était pourtant une des meilleures années de ma vie at the same time dia rehefa mieritreritra an'ilay izy dia mieritreritra hoe inona nahatonga n'iny taona iny anisan'ny taona nahafinaritra indrindra ihany koa nefa za tena mandalo zavatra tena sarotra dia fantatro hoe Andriamanitra no mitazona anahy nisy taona tena hoe nilâcher prise dia niteny hoe okay God just carry me now because I can't walk anymore I can't do anything I'm just crying all the time I can't do this anymore genre tena hoe mitomany foana tsisy hoe tena trotroy amin'izay Andriamanitra fa tena tsy vitako tsony dia tamin'izay fotoan'izay tena nandefasan'Andriamanitra namana nanana namana taloha sady tena namana fa tamin'io taona io tena nahita hoe tena hoe inona izany manana tena namana izany olona tena misafidy no eo anao araka ilay nitenentsika teo hoe dada sy neny teo foana ianao sy mino teo foana ny ankizy tena hoe teo daholo nareo fa misy an'izay partie izay koa hoe nisy olon-kafa ankoatranareo koa tena stand up for me when I was at my lowest so those people really carried me through the year you all carried me through the year je voulais vraiment juste mettre ces gens à l'honneur satria ohatry ilay resahantsika teo hoe misy vidéo be dia be hoe miresaka hoe influenceur dia za tonga saina hoe j'ai vraiment des gens qui m'influencent en trop bien dans ma vie et dia tiako raha reny olona reny koa mamiratra miaraka aminahy rehefa mitombo za dia tiako raha ho asehoko amin'ny olona hoe nareo koa ne manana olona amin'ny fiainanareo manantena ho anareo za hoe ahita ireny olona ireny nareo dia nareo koa afaka misafidy ny reny olona ireny ho any olona manakaiky anareo manodidina anareo dia izay no tena tanjon'ity tony ilay vidéo atao miaraka amin'ny super friend tony hoe olona tiako raha ohatra hoe parce que je suis quelqu'un de très vivante quand les autres sont là fa indraindray rehefa za reny ohatra hoe dépressive vraiment dark and I was like thinking if I had to add my last supper with some people like raha ohatra hoe tena tokony manana ny sakafo harivako farany miaraka amin'ny olona rehetra tena tiako dia reny olona ireny tiako présentena amin'izao tontolo izao hoe reto ilay olona tena nahanahana and that's why you're here zay mahatonga anao eo c'est trop bien c'est trop bien dia nisy taona ihany koa resaka niaraka tamin'ny rado coucou rado Annyeonghaseyo dia niteny andao anao vidéo sy ohatran'izany anao podcast iresaka fiainana fotsiny fa tsy maniditsidina be fa iresaka fiainana dia izay koa ny anisan'ny tanjony ity dia anisan'ny anankiray koa ilay niteneninao teo hoe tiako manohana ny namako dia ayayay anisan'izay ny équipe-an'zareo ils sont vraiment géniaux tena hoe je ne crois pas seulement au potentiel du brand en tant que ayayay mais vraiment les gens
C'est des gens de qualité, c'est des jeunes qui font des choses bien, qui veulent faire bouger les choses. Et comme les resaka qualité teo tena hitako hoe betsaka ny olona te hanao zavatra tsara dia tsy mahasahy manomboka fa zareo tena nasaha tamin'ny zavatra ananany zareo no manao zavatra dia zareo no mitourne areto vidéo reto hitanareo hoe ny comment t'appelles ça toi les vidéos derrière là behind the scene and all dia te hipousser an'zareo koa anatin'ilay izy zareo koa manohana anahy amin'ny zavatra ataoko dia hoe ndao ary hanao vidéo ndao hanao zavatra tsara dia izay koa zao anisan'ny anankiray dia tena tanjoko anankiray ihany koa hoe nisy taona resaka an'izay niaraka tamin'ny best friend-ako anankiray hoe on a parlé d'un certain endroit dans le monde et tout et j'ai dit on devrait aller là-bas non vas-y et tout et la personne a dit ouais, j'aurais peut-être pas ma place là-bas genre c'est pas ma place là-bas et moi je dis que ça me dérange pas je te ferai une place partout où j'irai je t'emmènerai avec moi it's not about that it's really like let's shine together and that's what I want to do precious. I want to bring those people where I'm going Being because together. yes exactly being together because I don't shine alone I'm not shining like this because it's me of course it's God but I got my people that are backing me off backing me up not off backing me up is it yeah so I bring them with me tena ouais, je brille pas toute seule je brille parce qu'il y a des gens qui me font briller qui brillent avec moi qui choisissent de briller avec moi et je vais les présenter au monde je veux que le monde sache que c'est pas it's not a dream that's the real thing. Franchement, and that's it. Waouh, bravo, j'admire, j'aime Yeah. beaucoup et je pense que c'est un concept incroyable parce que tu le fais pour toi premièrement. Ouais, et il n'y a c'est vrai, rien c'est de vrai, c'est mieux vrai. que faire quelque chose que tu veux faire pour toi d'abord. Yeah. Et zay vao aniavy. Yeah. Tena wow. Sady le izy afaka tehirizinao koa avy eo. Yeah, Zavatra that's afaka true. jerena indray avy eo. Yes. Tena mahafinaritra be. Yeah. Tena misaotra betsaka. Misaotra indrindra. Oh, I'm so happy. Dia zay ngamba ny amaranantsika ny amin'ity voalohany ity. Voalohany. Voalohany. Fa tsy farany. Tsy farany. Rehefa miverina avy any UK lanja dia afaka manao hafa indray antsika. Yeah, I hope you'll be here again. Fa mankasitraka be. Tena merci. Merci Lanja tonga taty. C'est tellement formel tout ça. Merci beaucoup Lanja. Thank you for showing up. Thank you for coming again. Sotra anao fa nafinaritra. Afaka zara afaka mijanona eto paraparivany andro raha tianao. Regarde, yes, please, let's do that. Fa tena mahafinaritra. Yeah. Tena mirary soa ihany koa anao Yeah. amin'izay faniriana rehetrarehetra. Amin'izao ataonao zao fa tena hitako mahafinaritra be mihitsy. Aw. Dia ngany mba maro ny olona eno handray zavatra ihany koa avy amin'ny Yeah. resaka ataontsika. Tena zay Yeah. koa ny tena mahafinaritra. Nieritreritra hoe misy resina ve ça va être comment ahoana ny fandehany fa it was really nice. Zasura Thank hoe you. I misy had na such a zavatra good time. anankiray ary. Thank you. Yeah. Thank you, bro. Bruh, c'est incroyable. Ben, merci tout le monde. Hein. Merci d'avoir eu cette première discussion avec nous. Et manantena hoe nianatra zavatra nareo tao anatin'izay tsy voatery hoe le izy zany araka ny teneniko izay hoe tsy voatery foana hoe mianatra fa le mianatra mantsiny hoe mandray ianao dia tena mampiatra le izy amin'ny fiainanao izay ny atao hoe tena mianatra an'le izy fa manantena hoe na eno nareo dia nandray zavatra dia misy zavatra afaka ampiasaina amin'ny fiainanareo andavanandro hita ny lanja ny commentaire rehetra ho apetrakareo amin'ity vidéo ity mbola tsy haiko akorinareo postenaizy ity fa raha misy fantaninareo raha misy zavatra nafinaritra anareo tianareo i-encouragena ny lanja i-encouragena na i-encouragena ny ayayay nanao an'le vidéo na tianareo ny taga ny namanareo satria te i-encourage anazy ihany koa nareo dia aza misalasala manao an'izay dia amanaraka indray mankasitraka Cheers, bye bye. bye bye